السلام عليكم ومرحبا. إذا حصة جديدة من حصص مادة القراءة Lecture pour la troisième année primaire لتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي. مرجع mes apprentissages en français. الصفحة 183 183 الوحدة السادسة unité numéro 6 semaine 5 الأسبوع الخامس. Le titre du texte أو عنوان النص Notre excursion à Ouarzazate. رحلتنا إلى ورزازات. Je lis et je comprends. Notre excursion à Ouarzazate. Donc ici on a des lignes. عندنا 10 ديال السطورة. دونك غنحاول نقرا هاد 10 السطورة بطريقة متأنية ونحاول ما نديرش أخطاء. Donc la bonne lecture c'est une lecture sans faute. يعني خصني نقرا بدون أخطاء. هذا هو المهم. ماشي مهمة السرعة ولكن المهم عدم ارتكاب الأخطاء. إذا je commence غنبدأ. Je garde de beaux souvenirs de notre excursion à Ouarzazate. يعني كنحتفظ ذكريات جميلة في الزيارة ديالنا لورزازات. C'est une ville مدينة qui se trouve توجد au sud du Maroc في الجنوب ديال le Maroc اللي هو المغرب. Mon papa a demandé au guide de nous faire visiter la ville et ses alentours. بابا طلب من الجيد أو المرشد باش نزورو مدينة من النواحي ديالها مدينة ورزازات. En une journée في نهار واحد nous avons découvert le musée du cinéma puis les magnifiques Kasbah Ait Ben Haddou et Kasbah Taourit qui sont construites en terre rouge et entourées de beaux palmiers. Palmier هو النخلة. Donc هذا هو les palmiers ou les palmiers هما النخل. Donc en une journée nous avons découvert le musée de cinéma. يعني في نهار واحد اكتشفنا le musée de cinéma يعني المتحف ديال السينما. Puis les magnifiques قصبة أيت بن حدو et قصبة توريت. دونك هادو معالم التاريخية ديال مدينة ورزازات. الناس اللي كيسكنوا في ورزازات أو اللي زاروا ورزازات راهم كيعرفوا قصبة أيت بن حدو وقصبة ديال توريت qui sont construites يعني تكونستروير يعني تبناو en terre rouge يعني من التراب الأحمر et entouré de beaux palmiers يعني كيحيط بهم النخل الجميل. En voiture يعني بالسيارة nous avons parcouru la vallée du Draa يعني بالسيارة قطعنا الواد ديال درعا. Nous nous sommes promenés dans ces belles oasis et ces villages et le soir nous avons dormi dans le désert sous une grande tente bleue. Donc بالسيارة مشينا قطعنا الواد ديال درعا. nous nous sommes promenés يعني تجولنا dans ces belles oasis يعني الواحات et ces villages les villages et le soir في المساء nous avons dormi dans le désert هي الصحراء sous une grande tente bleue يعني واحد الخيمة كبيرة زرقاء. إذن هذا هو لو تكست ديال notre excursion à ورزازات الرحلة ديال ورزازات. نعاود القراءة ولكن بلا ما غادي نشرح نقرا بالفرنسية من لو تيتر حتى لافا. تبعوا معايا. Notre excursion à Ouarzazate. Je garde de beaux souvenirs de notre excursion à Ouarzazate. C'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. Mon papa a demandé au guide de nous faire visiter
la ville et ses alentours. En une journée, nous avons découvert le musée du cinéma, puis les magnifiques Qasba Ait Ben Haddou et Qasba Taourit. Ils sont construits en terre rouge et entourés de beaux palmiers. En voiture, nous avons parcouru la vallée du Dra. Nous nous sommes promenés dans ces belles oasis et ces villages. Et le soir, nous avons dormi dans le désert sous une grande tente bleue. Très bien. غادي نمشيو الأنشطة المقترحة في هاد الصفحة هادي. عندنا 8 ديال الأنشطة. نبداو بالسؤال الأول كيسيون نيميرو 1. Entoure la bonne réponse يعني سنؤطر الإجابة الصحيحة. دونك عندنا هنايا A. Ouarzazate est une ville du واش du nord du Maroc ولا du sud du Maroc. دائما الأجوبة على الأسئلة كتكون في النص. دونك il faut chercher dans le texte. نقلبو في النص. دونك هنا عندنا c'est une ville qui se trouve في au sud. Le sud هو الجنوب. Ou le nord هو الشمال. Donc شنو هي la bonne réponse? Donc on va entourer le sud du Maroc. يعني غادي نأطرو هاد الإجابة هادي. ممتاز. نمشيو B. Les Kasbah sont entourés de palmiers et construites en terre rouge, bois, fer. Bien sûr, ils sont construits en terre rouge. Donc الأجوبة كما قلت لكم كتلقاوها في النص en terre rouge. Question numéro 2. Coche يعني غنديرو علامة ce qui a le même sens que la phrase du texte. يعني اللي عندها نفس المعنى مع هاد الجملة هادي. Nous avons parcouru يعني قطعنا la vallée du Dra. دونك عندنا 3 ديال الاختيارات. لا لين نيميرو 8 يعني كاينة في السطر رقم 8. ها هي الجملة nous avons parcouru la vallée du Dra. دونك شنو هي الجملة اللي عندها نفس المعنى؟ واش nous avons regardé يعني واش شاهدنا la vallée du Dra. Nous avons visité يعني زرنا la vallée du Dra. ولا nous avons traversé la vallée du Dra. Donc regardez ماشي هي la bonne réponse. بقات لنا visiter و traverser. visiter هي زرنا و traverser هي قطعنا. Donc اللي عندها la même signification ولا le même sens هي هاد la dernière phrase nous avons traversé. لقاش parcouru و traversé عندهم نفس المعنى. دونك غنديرو علامة هنايا في la dernière phrase. دونك كانوا في لا فواتور كانوا في السيارة. دونك مين كانوا في السيارة ils ont parcouru la vallée du Dra. دونك دازو على la vallée du Dra. دونك غادي نديرو هادي la dernière phrase nous avons traversé la vallée du Dra. Très bien. Troisième question. Entoure les lieux visités à Ouarzazate et cités dans le texte. دونك شنو هما الأماكن اللي مذكورين في النص؟ طبعا هنا كاين لو musée du cinéma, قصبة أيت بن حدو, قصبة تاوريت, la vallée de Dra, l'oasis, le village, le désert. دونك هادو هما الأماكن اللي قامت هاد العائلة بزيارتها. إذا هنايا غنشوفو أماكن les lieux visités à Ouarzazate et cités dans le texte. Donc هنايا غنشوفو les lieux cités, on va les entourer يعني ندورو عليهم. le souk ما كاينش le souk. le musée du cinéma كاين le musée du cinéma هو هذا. donc on va l'entourer. ها هو le musée du cinéma مذكور في النص. لا بلاج ما كاينش لا بلاج في Ouarzazate. قصبة أيت حدو اي تاوريت بيان سور مذكورين في النص. جامع الفنا كاينه في مراكش ما كايناش في Ouarzazate. لا فالي دو داديس ما كايناش. لا تور حسان كاينه في الرباط. لو ديزير مذكوره في النص. دونك
Ah, il y a le désert. Al-Sahara, le désert. Très bien. Donc, ثلاثة أو أربعة ديال الكلمات أو أربعة ديال لي ليو، أربعة الأماكن مذكورين هنايا. لو musée دو سينما، قصبة آيت بن حدو، وقصبة ديال توريرت، و لو ديزير. تري بيان. لي لي سيلاب إليمون. إذا نقراو هاد المقطع ديال الحروف ونقراو هاد الكلمة. ي، عاودوا معايا. ي. تري بيان. مي. تري بيان. بالميي. بالميي. شنو هو البالميي؟ هي النخلة، النخلة. نعم، ممتاز. أون. أون. تري بيان. لون. تري بيان. alentour. alentour. نواحي. ني. 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 تري بيان. magnifique. magnifique. magnifique تعني رائع ولا ممتاز ولا جميل جدا. gr. gr. grand. grand. grande. grande تعني كبيرة. yan. yan. scion. excursion. excursion رحلة. ou. ou. sous. sous. Très bien. souvenir. 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 souvenir هو تذكار اللي كيفكرنا بشي حاجة. question numéro 5. السؤال رقم 5. entoure. entoure là où les lettres qui changent la prononciation et le sens. إذا هنا عندنا جوج الكلمات منين يتبدل الصوت أو لا يتبدل المعنى انتوغيو، يعني ندورو على الحرف أو الحروف اللي تبدل فيها الصوت أو تبدلت فيها لا برونونسياسيون أي النطق. لاحظوا هنايا تير وهنا فير. شنو هو الحرف اللي تبدل؟ من تير رجعت في. دونك في هي لا لتر اللي بدلات لو سونس وبدلات حتى لا برونونسياسيون. دونك هنا غندورو على في. هنا عندنا روج وهنا عندنا غوت. دونك شنو هو الحرف اللي تبدل هنا؟ هو جي رجعت تي. دونك هنا اونتوغيو تي. دونك هنا سواغ فوار. دونك هنا on va entourer V. Très bien. pente وهنا vente. دونك شنو هو الحرف اللي تغير؟ هو V مبقاش بي. دونك هنا tourner journée. دونك جي. اتونسيون كاين فرق بين جي بالنقطة و جي اللي كاينة في غوج. جي هادي سميتها جي بحال اي وهادي سميتها جي. دونك جي هي الحرف هو الحرف اللي تغير. هنا عندنا بالميي بالميي وهنا باليي. شنو كتلاحظوا في هاد الكلمتين المتشابهتين؟ فقط هنا زايد واحد الام هو اللي مغيرنا لو سونس اي لا برونونسياسيون. دونك الحرف الام هو اللي اون فا لونتوغي. هنا عندنا بلو و فو. دونك اف c'est la lettre qui a changé le sens et la prononciation. Et garder, regarder, garder, garder, ou RE, la lettre R et la lettre E, au moins les lettres, on a le sens et la prononciation. Très bien. Juste رقم 6. Lis les mots du texte. Donc غنقراو هاد الكلمات ديال النص. Une excursion. Très bien. Une excursion. Warzazat. Warzazat. La journée. La journée. En voiture. En voiture. Des oasis. Des oasis. La vallée. La vallée. Une tente. Une tente. Très bien. نقراو هاد les deux phrases هادو. Donc lis les phrases du texte. Mon papa a demandé au guide de nous faire visiter
la ville et ses alentours. Je répète. Mon papa a demandé au guide de nous faire visiter la ville et ses alentours. B. C'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. C'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. Très bien. Donc, dernière question. Question numéro 8. Su'al akhir. رقم 8. Entoure les mots du texte que tu ne sais pas lire. Ton enseignant t'aidera à les lire. هنايا غادي تشوفوا الكلمات اللي ما عرفتوش تقراوهم وتحاولوا تسطروا عليهم، واللي عنده صعوبة في النطق ديال شي كلمة أو ما فهمش المعنى ديالها يكتبها لي في كومنتير وأنا غنوريه النطق الصحيح وكذلك المعنى ديال هاد الكلمة. إذن هادو كانوا الأنشطة ديال القراءة ديال لا ليكتور خاصة بهاد الصفحة. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.